नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय सोलर टेक में। आज हम जानेंगे घर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग में इस्तेमाल होने वाले 100 जरूरी मटेरियल, उनके नाम, पहचान और उपयोग। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। PVC पट्टी, PVC कैपिंग, PVC channel, one-way switch, two-way switch, bell switch, 5 ampere socket, 16 ampere socket, fan regulator, indicator, ceiling rose, lamp holder, batten holder, LED bulb, LED tube light, junction box, extension board, PVC bend, PVC coupler, screw, wall plug, cable clip, insulation tape, flexible wire, PVC conduit pipe, heavy PVC conduit, flexible conduit pipe, deep box, modular box, fan box, conduit saddle, fish tape, wire puller, FRLS wire, earth wire, distribution board, MCB, RCCB, RCBO, isolator, neutral link, earth link, bus bar, earth lamp, earth pit chamber, multimeter, test pencil, combination plier, long nose plier, side cutter, screwdriver set, crimping tool,
Tester. Clamp meter. अगर पसंद आई तो अभी अक्षय सोलर टेक को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। और याद रखिए, सेफ्टी फर्स्ट।